बंधु मैंने आज कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आज कार्यक्रमटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो आपणकर जदि मिथुन राशि होता है तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र महाशिवरात्रि परठारु संपूर्ण भाव में बदलिबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत होई आपणक जीवन रे पुनर्बार नूतन सूर्योदय हेबाकु जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। बुध एवं सूर्य निजर राशि परिवर्तन करबाकु जाउछंती, जहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे मध्य एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे एही महाशिवरात्रि परठारु आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबाकु जाउछि से विषय जानिबा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य मिथुन राशि होइताय तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं आपण मध्य जदि प्रभु भोला शंकरंकर भक्त अटंती तो कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित ओम नमः शिवाय निश्चय लिखिबे। बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या लागि रहुथिला, स्वास्थ्य सब बेले खराब रहुथिला, धन जनित समस्या मध्य लागि रहुथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझिबाको आपण सक्षम होई पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला, घर परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे मध्य अनेक समस्या देखा देउथिला, आपणकर अजथा खर्च मध्य होई जाउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला, योग्यता थिबा सत्वे मध्य एवं अनेक चेष्टा परे मध्य आपणको चाकरी मिली पारु नथिला, संतान संतति को नहीं मध्य आपण चिंतित रहुथिले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे मध्य लॉस हेउथिला, आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य अनेक समस्या देखा देउथिला। तेबे एभली जहाँ भी किछि समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउछि। एही पवित्र महाशिवरात्रि परठारु आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। प्रभु भोला शंकरंकर कृपारु आपणक जीवन रे पुनर्बार नूतन सूर्योदय हेबाकु जाउछि। बंधु माने शुक्र हेउछंती धन धान्यर कारक ग्रह एवं शुक्र को माँ लक्ष्मीकर स्वरूप बोली मध्य माना जाय थाए। तो शुक्र आपणकर दशम भावरे अर्थात आपणकर कार्य क्षेत्र रे विराजमान अछंती। एहा सहित शुक्र आपणकर दशम भावरे उच्चस्थ मध्य अछंती एवं आपणक राशि पई शुक्र हेउछंती पंचम एवं द्वादश भावर अधिपति। शुक्र आपणकर कार्य क्षेत्र रे अछंती, जहार अर्थ हेउची आपणकर क्यारियर रे ग्रोथ हेबा, आपणकर चाकरी क्षेत्र रे मध्य प्रमोशन होई पारे। एहा सहित आपणकर कार्य क्षेत्र रे जदि किछि भी समस्या थिला तो से सब समस्या मध्य आपणकर दूर होई जिवो। शुक्र जेहेतु आपणकर द्वादश भावर अधिपति अटंती एवं द्वादश भावर अधिपति होई आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती, तो एहा फल रे कोनोसी एमएमसी कंपनी रो आपणको जॉब ऑफर आसी पारे। तेबे शुक्रंक सहित राहु मध्य आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती, जहा फल रे आपणको आपणक कर्म क्षेत्र रे आकस्मिक उन्नति लाभ हेबो। जो माने बेरोजगार अछंती, जो मानक निकट रे कोनोसी चाकरी बाकरी नाही, तो सेमानंकु एही महाशिवरात्रि परे निश्चित भाବରେ चाकरी प्राप्ति हेबार योग बनुछि। ऊपर ऑफिसरंकर सपोर्ट आपणको प्राप्ति हेबो। कर्म क्षेत्र रे आपणको सम्मानित करा जाय पारे। कर्म क्षेत्र रे आपणकर कहा सहित संपर्क मध्य बनि पारे। आपणकर नूतन प्रेम जीवनर आरंभ होई पारे। आपण प्रत्येक कार्य को बहुत सुरुखुरु रे करि पारिबे। क्यारियर रे आपणकर जहाँ भी किछि टार्गेट्स रहिछि ताकू आपण भल भाबरे पूर्ण करि पारिबे। एवं जे व्यक्ति विशेष माने विदेश रे रही चाकरी करूछंती किंबा बिजनेस करूछंती सेमानंको बहुत अधिक लाभ प्राप्ति हेबा। आपण जदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट रो कार्य करूछंती तो सेथिरे आपणको बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबा। कंस्ट्रक्शन काम रे, ऑनलाइन कार्य रे, डिजिटल काम रे एवं मार्केटिंग क्षेत्र रे आपणको बहुत अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबा। शुक्र एठारे रही आपणकर चतुर्थ भाव को देखुछंती। चतुर्थ भावटी होइथाय मातृ सुखर भाव एवं समस्त प्रकारर भौतिक सुखर भाव। तो आपण एही महाशिवरात्रि परे कोनोसी प्रॉपर्टी, भूमि, जमी किंबा वाहन इत्यादि किणाकिणी करि पारंती किंबा एसबु किणिबाको आपण मन बळाई पारंती। मांकर सुख आपणको प्राप्ति हेबो एवं आपणकर मांकर स्वास्थ्य रे जदि किछि समस्या लागि रहितिला तेबे ताहा मध्य दूर होई जिवो।
ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅନେକ ଦିନରୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେବେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ନଥାଏ, ତ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି, ତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଆଡମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି, ତ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଆଡମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଶନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଏକତ୍ର ହୋଇ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ସଫଳତା ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଚାରି ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏକାଦଶ ଭାବଟି ଲାଭର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଏକ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। କାରଣ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ପଇସା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି କାହାଠାରୁ କିଛି ଋଣ କରଜ ନେଇଥିଲେ, ତ ତାକୁ ଶୁଝିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାମଲା ଲାଗି ରହିଛି, ତ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବିଦେଶରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ରୋଜଗାର କରିବାର ନୂଆ ନୂଆ ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆଖିରେ ଜ୍ୱଳନ ଭଳି କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ବୁଧ ଯେହେତୁ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କ୍ୟାରିୟରରେ ହେଉ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ।
प्रत्येक बुधवार दिन आपण गोमाता को सबुज चारा खाइबाकू दियंतु एवं प्रत्येक दिन बुधंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। निश्चित भाବରେ आपणको अधिक शुभ फल प्राप्ति हेब एवं आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीब। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरଙ୍କ निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।